Et pour ça, et en fin de kepi ni auto enti wakata amti le pam taba na sosne taba ce sera mes fin de kepi mim ti asin kenne ni sera yelle ratiti sera pour la kenda ton ngesi a bonne bon la ton di kampuine taba ti neme ti zabra ma sam do ameti le pam taba jeune premier lele na pousa ma ya sen sabar na pousa get ba fin de kepi ti tira tiengre beti ni kime sampanye se won kaiti ral nem tum nuri tro ada balake jara oui mana wana ya soma tinna ne da mai ngewa na ngetir tv rama la pou geta ba fangili on est une lafi on est ikir lafi ndaka dal bangi bati runda na kenga menti gomne am sinke ne super coupe AGSB wati ne meti weekend sun lo wati ti Azuma sun lo ya ti Bobo Dioulasso zunga mana wana zaim dame nyokom same voilà d'accord bambawda dat in man ki parati fa il kapi zebi bonro ngewe lal bine yati hane AS Douane bamne RCK bi RCK ne AS Douane bamante taba sinke ne super coupe AGSB wa anor pisi la aweya bangiti fangil kapi me kurum dame yi kapi fangil kapi me lebengesa me banga sene équipe laninga syndicat sene super coupe AGSB wa bangi bati ya sene AS Douane Kamumalo bamandik sene tumda otone na kingamenti pam venman passé coupe de façon l'ordre pour les AGSB ram santer la coupe ninga tinan ton tawa zuma wa utakiula sama nuwa son lore Bobo Dioulasso stade wo bi sumzi ne benda ne ba sansi di zulum yibna yilon torante ni kan se boton ram yi RCK ani AS Douane torante ta boton de la tombe son wa ton singe la pour un AS Douane yo comme ni bi fa yemri la badali la fangili kapi RCK apana ke lemba tombe boton de ba menan diga panga ando ko bi fa la balla santé boton na torante rabasro da wan ton kenga tirobi kan pour masa la AS Douane damba nan ton ran wuli ke bamenga atolon ci tala panga lili abama wan ton di coupe AGSB wa sonder le botonda la son wan ton sa Antoine Ilibodo si yabal kan sa pour de rassembler AS Douane dam wuli da sonori ni balla santan totoninga yamange équipe de yiba fazanga après préparation zugo ton ancien préparation en ka yir semaine na hotuni kitam yamange balla zabra a tuluma na zema same na ka tuluma na ta ton andat modern ni la ton me ta rambala ti tumna hali ken ko bala kam na ye bal ne yido to la mange zabra me ton sumtu yi no ne balla ton modern ni ki bala ya ton hu ni modern ni to ton ya la ton ya si ton mi to suto me la bala me da tiro bio ton me so la ina sama na ina pa ma ngahela Amadou Sampo sin yabal kan sambe RCK wa huligame ti bamme nidiga panga wabsan tointeka la basa zanga bumba sa to ken tiro bi ya san toin osoba nan pame fona buet balti lebra penalty ya juno saban pamde nyeme ya balla to ya sida me am nangete ton kamanga e nyaadma wusro penalty on webo yi nyaadm voilà donc nange balla pour me balla singre tonde rabio pinpina e bio regarme ya balla yi to tonda magarwa trolle ti kamara urgune nati man trolla donc arbitre elam ti a faute la faute abli quand on zini ngawa ara avance bilfu donc yi kelen yi contre attaque to to ti sutondo donc penalty wa awaya juno to me bebene donc ton kapam sa sino tonda abaya da to me ralone kuba AGSB wa tawr soba wuliga sunori nene basan yizulum yi boton na to ron tele bamba coupe ni ngam sandera la boton tana to temps stade wo bi Bobo Dioulasso la bam me sandara nda ko te bum ni nga ya ti balla hantan to ni ngamenga asita bam dabo ajirom tendel beero ya AGSB wa tawr soba ya sita ton tonam don suriano uswoyam sanjes ne ba sakan yibni ngana wa jesa balkanga na soutenir AGSB ni équipe sa yiba en temps am hangesa ni fan yiba tim sa tabon wa Bobo Dioulasso kan stade wo bi na wa nyaar ton na en tout cas ton tonam ti surino balla me basa nere AS Douane en touré la ton kato ti AS Douane en tal victoire ton tonam ti victoire ka AS Douane bala ti a bout façon football là en pam victoire ton tonam ti AGSB en tour en zin tum kanga ta yusoma autono
ton tam tia victoire men konton ya victoire konton partenaire dama ya victoire konton ya membre dama ya AGSB membre dama ya victoire kon football burkinabé anor pisi la waya san kumba botonri taw damba wuliga metti kala rasam damba son wate bena libre légende men man so lo boto to le tibale bam sul sin ya tintira la metabzin ne sonse absana man toto le bele sol anor pista bason kuyi wasaran watin la sokan wa wuliga metabna to lo kinsa san ya ne ki ba kite ba fa gil kepetom da porin le ben le passé taton yibe la 26 Rel jeune premier mimenti barare zinda bene yetum dasin toto ringa runda autototon yi la meti super coupe AGSB anor pisila wan sabasin zin boboa yi wane ba fa handarate. Bon, le patrouille était pas fan dans la temps, pitami bala yangese mikamti RCK menda lebra ya coupe labrata la kapame la fin qui tapizem ça mais imimti ça wala bumbobo na pa me na ko me la bangeti ya fin qui tapi en pame type riambati ça ne yimusre ki be kitba yimusre ki be kitba signaka ya yum de pisila we wotone option tum kangane ti wala yum fa ki apisa wa para kulimse nini nganto on ye championnat wa ganda oro nini ngana pa ma coupe de faso wa ganda oro ye kada taba sa ni yusara ki be kitba coupe kenga so bonti super coupe rele yameti la segadin yiten kodro la tourne segadin tirantume la riamti ten kodro stada yela na paso zanga tibeti bewa la na yitoro to tonde tigre beni yalen kite ti sul le to demba le yataba ligetab tube to na kingne bobodilasu kena bobodilasu amtela me tini ba fa soulier no sa de nge pipi zamaka technique sinye on was stada pour un william tini ba sin no nganyi wisara ni ba sin no nganyi wisara nya yembo la kibe kit ba me fan gi kapi yi kala musa kana yibero te kenremi la jeune de ngatawle nan de ngambe sur la point to nan tun wonse kamo le king bobodilasu ten la rapport absita ngani yetem zinga pipi balania meti kayi balla yib tumni ya oto kayi balla yib tumde tini ameto bi kala no kenli ni tuma ta fa na sone balla menga yibi yo kana ni ban yika observata pipi stade wo bi opora riameti irbetion wakati ya moro lila blingenda netrezi garian bati tinga to da mengumna yilgam na gwama lile pipi lingi yi pipi tumne sarda mora journal le mafatik setaba to ke yil kangate ti yulomde ti samni ba na waba ti bala be ne da pi ro ngusana yi lu poli yi wan ko lo wera e banti pa loye abkel ntilga me lo to ya mezin ziga pour mbene ti journal le mkin buso nan kisabzim iriam timbo wuso meka to pa ma kize bala kierme nemti apelu wakato kirba tarawa wala wi robara ti yilinda kunwa ya to la pa ma zima poche da mwa na songe yilu poli oblebe selatisi et celtisa ya 6 kateka le côté bala riam to no fa han celtira o le mana gazamana ya auto le sous le toit dam de gagel kanga ti yiwisla kibe kitba tonre manar yel kangame donc manar yima ha nerfa kulimeti ne drame ngana le ban certa zabra ma la balla zim ko ben zinde ya yila meti zima kuna la meti wo raban ke ne fa ka to pa mo kwa zima kwa pa ma poche la mo yam to kombi bon bala ba to ni zeme la zabe to me ka ton won ki he la waton be bi or mena ton won ki ha yewa to ka ande bala yo bo ya siti la ko ka ki to te mena myaka wo ma pa ha yumna bon la ko ni to me hande ki bu mun na ma ko la le mi ki bala la hande certi ni ha zabe ba da la to kwa nyamba yande bon lenke zima on kwa c'est la tisse c'est les me yi soma isange balla masa yamiki de meti RCK sen debut pinna yamsange RCK wala sampo mara yin lebra nan der la wale yamange menga bon wa vu sin lebra yikindoa yimna mikamta akamumalo ma na tikri c'est tout est soka wan tek te suka yimna mikamti RCK ti wanda sa balla lebra AGSB ram sen de la Antoine Tawa abanda zand balla mikamti bon balla za point wenna na tunguma na bumbu lamtina ta yel kan pour me enkiti RCK tonre ndokubifa
bon ya city ne ba tun wa magada wala tele yin so zin da be bala ni amti bon pakna piu tele wa ma mi ya tele yin so ko patun bang même ti dans les wazu parunde la dans les wazu c'est émission ramson waté dans les wazu ti ne met barare et pas ba c'est ne mum poka menga dik ning lo rapport donc bon pakam piu tele wa check ça rien ti lo pour le pelanti zindi pelanti o me zinna bio lo kame bon bio me doka bon balda ya woto lilla ne pame lilla ne ko dil balla pasa bane balamba panam timti wala bakala balakere mfazi na bene yimi na wake balla pour un version passé la bamna kele ndika mi wate tatu na mba to ti bala balar sabra tumna wan sawa yenti yunga wan kinwa mana sunu yelle na mpota ba aya vraiment tumna yisoma yi kavete mbiro total ne banking samandini blanti ge bara burkina faso bara kinga yilo ri tuni yibele le bon wa centre noir à Ouidro, Rayim centre, il y a centre Kienga, en forme de Burkina Faso comme Bina, il balla pour moi. Ton Zinabe, bon, rien de la Maïbabi qui wa ne Falampalti Barbeki. Yambayande barale tonti pour atu tonti ta centre noir de Laurent quel ton gilginge kalandota gilginge tele na ma ni yala buto to ba bebe ni abtara wa salle da membo ti salle de gym ti abtiere mana ni wisra buto to ri la ni lo pole abliere la sando abande ton sana de pousa no sa wona mana kabling tole pour pise me wona ma ten to gande ti yisoma ti bala wona ngelem ti fet ha mande bir pour rum se wona mana kabling tole yisoma be bio yi ne ka wa yitte mo ka be no re ya le so ko bala rile ba tena bala kala yam ba kin pinda bam papa mon tabe ko bam papa mon tabe même tu ton pas ma tabe la bam papa mon ta ha ne donc bien ne fa ra c'est la no mo no re for so da furo da me ti fa gi chapa yi bella fancy donc tu ngilami yeti ha ne yi usra ki be kitaba tumning zinzina dilar ke la betkane on pour président Jérôme Télébéro ni bureau à Gilli on par yi usra ki be kitaba fa gi chapa sin gi kinyal sa wila ti tumna ton wan yi la yi nere la ba nera han pour ba men c'est de la lebon pour wala yam mimti yaara ba we nebe wo nebe hanzini bene ya on wa nebe longo mu wa yani silfanta en pa wala tenga to demba wala gouvernement wa riame wala région neba wala ton ni musira militaire ne pour na fangi kapisi yikin yalsi riame ti ligre buto to yikin yalsa me district na fangi yikin yalsa me riame zamaka teka yi gwa la litu la zini wanti ye mam no yira ya bobo ni mbuida tono goma ka neba mondo kon yi wa balla mimba tika tonna yeti ra tengara ngoma kwa mi la tono me ngoma ngoma kele mbere kame mpu nebni ba kila rap tono wo tono kwena yikize kam no wa otumna ile puso beni ba namba ha ne tumni gwamni mamsinga ednati pusa wala nebni ba hanzi ne beni ngitu wala yo ko ra wenge sécurité wa tuna poso la fan kapi la fan kapi ya wene ma président Jérôme Télébé yuringla la ndikere posman pour ba hambe bureau bobtigi taba ti haya zeka su yasira el mimete balake yam zindabe hane RCK ne AS Douanes hanti taba yam nifgi support inya balla wona bon nan de ngam posa AGSB wa baraka tina yemti bobo jula so fa handa gombo gwam tan ru ne han keton gombo gwama on football pour foni ka football la balé han été sport pour ya na sadam bonti pépinière kama wusra fa man ton sport wusra fa yite bobo jula so donc ya sunu kasanga ne non sport et ton me zekar 45 be it katar non pour AGSB bala ton me wa jimi to wa invite tondo ton me am pour ni invitation katar non pour journaliste ma et tout ninga bon tout sport pour ya tile ni modo de ton piaba bat hami kam ti datam ti yiroto bal ton daba ton handa ndate parce que bobo jula so ni mbuide mun ngene ba yen ninga hanzi na bobo AGSB o coupe handa ya star bedere
yiro to tonda na nye zama bumba rana yi no yiro to stada men pora me zamani ni hinda bayinga zamani ni da bayinga men yira handa be pon sida ti bobo so la shaya fa pare ya sito ton ga journalier la ton me hingili in kala gesa ba ton min kin yel kan budu ton me ya cassette damba ton me min ge hen tin wa pam gome da fo me tin wa pam ko cassette la rawa manati ya yela woto bara mana woto wala shagala ma la fo men ka sin be quoi vraiment ayi boum si soma halu so te boum si gadan pire la fa an get équipe se yiban to balla fa hana nge ne ba yiba fawa o ha eti faso futaka ya ne be yibin kan nin na rame ya ne ban dika to tum serie na sa da mai eti serie wa hato handi ko pa gwem puma gwem o karim ni yel baye balla hon wana shingoroti yama da tangehe AS Douanes shi balla hon wa 60 minutes yibu balla hon wana ko sieben ka yir minutes yibu ti RCK men tengon dokko donc falatum fanzi ni gehe balla tonne mi balla la pour balla get balla fo mi tu ni nga han tuma fo mi gwam ni nga han goma ni joueur de ma ti fo twen kelem pere la boum ni ton segaram pour ya ton ya esprit fair play on want jin dina me jan ge ni hinge balla fa ne ba wuso fa wa mbo na me ya tiletir gome lar kon kaseto ni ha mi gamti ni ganye mo nyo so ha wazi ni tab suka la yambang ta akelam pa bobo akayi terrain o pourye yeli ngam pa be ne ba fa ge ha balla te la bebe te ne ba bo ne ya bo mbeka ton me nyer kaseto ton mi niva hanye la ton buma aya mo nyo so ka la date yam bank zama hawo tigim taboto ya tilati yelba machine la neba fa bank ton fa pa makashe to ko on so hanne neba to bank yella akele se terrain jugu aka nu tune de ba yenta grade pour aka yigri ba pour te nanje pour Burkina Faso et sécurité wa et nan ko wonam kienton tenga la fiti yelba budu han wa ministère adu dun tenga tordam ma sa dan gesame événement yel hanta yelba mo budu aka stade ba mabu deye tu han waya bobo jula so ya nam so ko fa ange fini tam min sigide suri de ba fa wasi grade aka tum la ka zile nya kwa la du ziga men poda ni hinda shakano organiser ni mo zaman 4 de la nankelen pour sa barku so journée lire mananye nam pour sa comité d'organisation journée lire man de nan ko wonam cengna tuma to wona kelen pa habji mataba wona kelen pa yam wekere ti yelba buru wate parce que anoma tonda anon sport bioka yelba buru fa hanzi in get tele wa nga pano mi tonda la makanon teleji ni ge yelba buru tonda to ha gombe be ton bebe vraiment ton fan soure yi no ni fil cassette wallahi tay soma et katano pour AGSB wa op comité wa zanga président d'honneur et to paneramba actuel de fa giliti yela yi soma et kenga bobo ne la fi libre ne la fi et ko tan wonnam ti wona convaincre la saison ni hanna wata joueur de ma fa encadreur de ma wona panton la kengo pelanga tener fa tourner ti championnat le no yiri won d'accord yel bout kabe et mi menti na ngwale bon wa zugu bilfu wa émission ninga son watawa ti bon mam da tan confirmer parce que mimti wala sandik wala yamandik wala RCK c'est un ton wala Ligue des champions africaine c'est un 300 ans qui wala sara c'est objet mana nyakra lilare edefina ne bato bangi ti ya Asanti Kotoko Asanti Kotoko Ghana labna serré voilà hanangi Asanti Kotoko mais han qui est champion Liga après c'est Burkina équipe club Asfanya nanga Asfanya bla ka 1-0 to Asfanya Leipzig Tirobi voilà 1991 voilà 91 donc 91 yumna donc Rwanda yeha ni metilia ya RCK yekar Asanti Kotoko champion liga le ko wende to bleman wala aswa me henda mana fama mi kam ti abando to kidan to sampo kinga to nyen entraîneur kuda nguli ya woto bala ya woto solo yelo wor pour ni AS Douanes AS Douanes c'est Real de Bamako ya Mali
Voilà, Mali. Il y a Mali. Les n'y a pas de jouer les ravinera. Et tu dis la remorque qui va et non au niveau et la même chose le super coupe c'est wa les bras chioni ngana qui Burkina Faso kawa là ni toni sabla tenga bal berbera yiba la seraden ken ala mimenti bondo sene henkene tour préliminaire campagne africaine c'est à septembre singer bal la tour da seraden voilà ouais bon anana on est ton championnat mais bon lamte aha wana nane ton championnat ana yewa bondo la parmi la bala championnat normalement seraden il y a le début le 4 tourner la seraden sing mamou le au con le 2 tiens ça va pas trop le il y a tala la 25 le 25 d'accord bon les lots donc bon fagi na ya la septembre pour la il y a septembre pour tout la henkela au septembre pour d'accord ndel bon sans nge wuliga meti wala kamu malume hawa AS Douane arata benienta leventi kosamta asami sasanda les livrons watte AS Douane asami sasanda mim tibam dabe Guinée Conakry voilà Guinée Conakry ma adada asanda sasanda sibo pour tinam ta climat pitura pa me wabi ya sida climat pitura ma dabe asiak mi voilà voilà yime wame bon tinam ti wakati ninga bon mi yela metika da ninga kaze bibeta fama nzeno la tinam ti wala kamu malume ya nedme mi balla soma ya kosa ballonwa mbol ba mara mafanke pianda tin solo soma ti ha ne tumninga na kinga coupe kafa biton inzimsi wala da tutua bale sanzin ningesi wati ya salitas ton onda pa no kinre nyoso qui wala tum kanga pour moi un yid équipe sa fan capé la ren fan capé à conton macri ngul ton équipe sa wala ton club ra makawa train kinga torin yi wotone lele train me ndeng am piaba la de film la de kinga pelsi te wala kamumalo be sampo te pin solo la solo fan capé tene wa ya visida la bangati yengame swagale me bebene train yaba la brawa ite comme carton club yinga et patron songe ti bala ba wa yi wiliga meti adia Burkina club la bomda ya Burkina club la bomda donc wiliga me ti wat kalewa tonne tabaka wa ya turi biwa me ya turi yamba yande ya meti ndare ne da ndabo ton kane wili ti bamna waje abala la ka tabam quoi voilà yamba yande la yifa ki de songo lam tera meti mohawa awali ba kenga rilat fana tab nora imri tibala ya Burkina ndebe nanzenke bala bine yiria bine yebe pabra tab zakon la han yinga bala tab pabra bito yawoto rel tum hamik yawoto ne edna kelon kusa wenti fangil kapi bel 27 minutes équipe sa fangil kapi du club ramba fangil kapi ketembe solo zuru genrat sene tum da senna paka kwilimse rel minutes kenga menti sohone club ram kateka la etna rundat senna tipam club la ninga ya club la ninga sombonti union sportive des forces armées ral bamba de zinda se neba up terrain wa zame angese ne tum la ninga sendiale ateti beme abha wayiti isfa mimenti bamme pa sidia se ne club hampa remde san liben ligue championnat pora bamme tara se nepson le cre se neb obsan kosop to leke ral wulat ya ndat na wili bala ti bamme be solo pour lunda ndat te san wa ti tum dana singa me bi fangil KPI be la VNC e dia meti se ne isfawa abawa ne pa ma joueur pal se anda sen leben le pa de me ya ti équipe wili ga me to le brame na wane se ne jeune damarati ti kombibi se sen un libre man équipe menga ya sen ta ko point pisopoi l'absent liberum tidra and that ti fagil capiton yi bel avance na ya meti
joueur Dambab Sanda ya Kateka wa Yannick Pornoro Ramba Fangil Kepi wa CN BCN Usfa na Antonre en Wilkbam me pan laba obgise Ril Edson Nyere et Pama Adama Yano Roti Fangil Kepi mimenta Adama Yano me absent yeti bal Karsam Burkina Faso Kane Sinkene club Ramon Bamme Tarabsan yete te obi Sonabele Ronda Bene Usfa et Nyeramen Pamba te Wilgiton se ne Bamme Sorlra Signa Toto. Là, et rabité, Dima a tonton Mara amical ni équipe yemle. Donc, ça a ton vous ça mais. Urundawa, Yana le ni ça. Voilà, on parle ning tum mataba nantal pang bilifon yir wala runda seya. Lunoa de petit un petit joueur a joué la man bon circuit de parama la man renforcement. Voilà, on tombe pas tout mille fou, on a eu un ninga kinga bien passé. Voilà, et pour moi, on va quitter un top top de mille fou, là on a eu le table. Bon, tu es là, tu as ton pipi bal, ton yinti, ton kenga. Voilà, l'oreille est ton tombé. Là, il y a ton espoir dans la ton tombé. Voilà, donc ça moi. yi bal ton yi l'habitant yi bal ton yi nti ton kenga voilà ya autour est-ce am tu le ton mais sur la way kane ya son la en tout cas il sur le rad qui tombe pour voilà qui tombe pour n'a pas pizzangi voilà ton indique makla ya wa nanta semaine ayobo tourner la ton préparation tu étais 16 ans. Voilà, donc il y a une zougla ton mbé au tournoi. Nous n'avons ton bé à sob semaine zougou. Voilà, donc qui est en semaine de yibo tourné. Donc tu tombes qui est un bé pour un an pas pizzangé, là qui est un bé zougou. Balhatam qui est un anton. Voilà, semaine kanga pour un. Tony Mardame Nanton à la zone balsa yibo. Na yilti équipe han jouer ça. Ton bantaba la bangondo. Encadrement mais henda top tobal la modèle ninga wa ton manabal jour balse en jetin ti problème dam han ki tembe ton rapport ay beton tikina on va remse voilà ti soma bon sur l'on c'est wani quand tu es sur l'on c'est mais la bezu en tout cas ton mais serena me na yete ha été bondo championnat singra luna abimi kam ti ton mais après en 25 pour Rel Sami Kamete Sorol Raket Soron Dames na Yilartisan wa Titum Dana Singame bi Fangilia Belle avancée et pas ma Yannick Pornoro Mimete 50 Burkina Faso Bal pour Wousson famille c'est ne Balton Kanga Sinya Toto Tolunyi Mentoronzek Burkina Faso Yuri de pas la main to Willik Tidnatin Lam Tibank to Brabe Asfanyenga Ronda Bene Isfa Bamme Konta Koise. Yasira préparation autono kanana ye ni me le club militaire ya Isfa autono ya to singra to na ton me be pour mbala wayam sini yibiwa auto amenga kirana nanna mo singra kanana la ketembe mbala ton me ketembe pour yana gile moron pam préparation kanga pam sing championnat ne bioko physique son voilà il était blessé dans des années Yassira moi histoire non yana son club mais des championnats trophée ma championnat coupe de Faso mes visions yana tomé parmi yi Rwanda saison et bamba côté mais ba kirang mais voilà bon on va objectif à autour mais voilà c'est ton équipe en wumta mais ton wumna ta choma ya waton mengen bekano waton da tin ton rane taba na tayu matabiyu mana wala ton wumna ta choma comprendre na taba wa donc ba fika be rona en tout cas et ton effectif rona ya choma Itsan Nangese Isfa Yati jouer dam katekwat handa wilga ton ramen da sanna yila bati rondawa be bamme son data ton yibe la 27 san Nangese sorlera zinskatek sorlera bala sanna ton championnat pourra ti yamyo kazini bon ça ne mami mamti damti abela mti
beona yinera sogonda lunda dele fahanda tna gube yo sole fo kana to lo nyani ramen la hange wala ronna wa yumni ngatonon an sawoto kene shenguni indika 2022 2021 2022 yam mikde meti ti shen wata la panga atala pangti bwen yamanje pipi vuka ban ton nan vusun le ban yiki ni so vuka na wa basa pipi vuka menga nini nga menga wanzo mazaura wala sange ya efo zo mzaura sigin vuse lele ban zo mkengi te wotu so lubi te yemi le la ton weta kan zombe ngwati tare yolom da ninga bsa nam tiombasi shiwa to bi on ton bogandawa yenu mikim ti équipe se data équipe se nu tin ketenda na kami ya anaso ba na to yi kandawa yam hanzi ni gelum na yam na mikameti équipe se bamba bu nuni ba handa kan weta da tab ro wa nuran da tin mpama kendi kukupa yam na mikame ti équipe bamba yam anje équipe bamba ne fa ki chapi nanan wakat kan gato na bewa kinra joueur d'ambusro amangehe kaila joueur ba mazinige wala salitas menga nera ndatin sigila wena amne songoti aw king ta peleti kwa maton ton la sac sarla ninga da ton pawan ba mange menga beme ya swala nyamba yende e san lege e riameti bon son ebeno danding la nda goma masa san lege isu amenenge ya venra RCK me bumbe bebene wilgameti rasma yiba ti jour bal sa mengen jouer les signes tonton wilgameti équipe sa fa chape sona me ndatin gusioning wadanwa to pa menge na itutu rele dengene beta kana wilgde ti sioning na watanwa nemni no ngoballa wala supporter dama yapini solo bati ya ne fa ngweda ka to ndezinga na yibalse ya pepitsan le wala ayani kin gom wamni ba ti bala tun point kaiti daninga azal kami bale azal kami bali agoma gombe ya tarpanga ya wumtaba ayelam ti bani bam dan cabinet taba wa miktaba wumtab meng zumbe bam ni suka ya nyi ya tile nyambayande nyi ya tile wilga meti yam san kingra do wi so le man ka wumtaba rawo men kana wayiri le yam ha wumtaba ino mi kam tira fa wata yiri ana tuka tuti ana so tuka tuwa wa kan wat ne ba kitaba wilga meti bal pour me yam ha na to balle yam ha mi kameti nyam bebe wa wumtab zinda me ne fa nchape pas ya ka jugu yira toye wakat kanga ba yam bangala pasekina luba zakala nyam wumtaba yinga enkiti tiam panga yiwuso tiam tongo enkisiyo ne am data dile yanik ngumgam ne bawa yizu ya soma sanje wala adama bala karsa me ngoma wilga meti bamjimbe so alpo bamdika wala semendam bambe ayobe andati nsolo tumna lana ya bamba bana na da bamna be odum si la semaine da mayibu la bela ta zor balsi en leben ton bela bamne ta ba ya sida la zor balsa na wili no keneninga bamna ndir la venra en pa ma ton question rapport donc tu lam di bon beno me bon mimti kala la mamana e na le pa ma wala équipe sa taba na na question ka kenwa te bang no kenra ya tutu te ge tumna na ye so en septembre ki uso wata ya sida e balake e tana sur la boutotore watan bizin isfa admimenti ronda wa atiti équipe sa fa club ramba fa gilkepi mi sene bunninga sen guerre de bunninga seratan tuma donc kitameti a tilet of sing tuma wototo nton sorolo linga ton lamenti ronda wa ne yum ning son lo rawa na sadambo ti différence atiti bon nanzinda me atiti bon différent ya na sadami di barku so wela ko atiti wela parce que rona championnat ton me giligin tire mam tenam ti ton me talata baru ne me ngatoni yi salita tiro de gemara mikel ni salita fo han ya hanget équipe sa pa équipe sa préparation ramenge wuso adumti acher de courou be woro kan préparer après saison équipe sa wuso fo hanget recrutement ma ba fo hanking étoile fo hanking asfa fo hanget équipe sa fa manœuvre recrutement zanga ne ba fa ka sak yi joueur de musu wa boy la surprise ne yi wuso bang joueur de muso yi kenga le wangwa c'est ne fa tara tuma
ti nerfa tara a shekre nerfa regla na sada mi ti valé wa ka to min tonre fo mi reglo atu ndat gungu la dernière minute ti fo mi mana donc ki tamti han fa hanget rona préparation équipe de femme mana mtiram ti préparation menga nyaka équipe se menga mtiram ti rin teka mtiram ti Burkina jouer de ma wuso kama mtiram ti wuso na sada mi ti bi ka conscient ha o bangam ti balla rata tombo balla ya entraînement donc kama wuso ka fanto no so no bra ma fa gilla bi ni ndim na kabe ma menye kam wuso ne ba fanda be vacances to bet franking tere na meto fo to bebe jeter nit fa banga ba ta kiti balla ya tuma ka balla bale wanje tumle ni nga fa la balla spora ya bumeye c'est que spora fo hamba haruna ba rafo rahmayi fo hamba harahma tanta ba fo rahmayobe donc sport ya wuto akatar modèle ya weekend tum ne fo nya ko yama nan jewa ya jouer bala kasala mi bodu courir mourir bala bumum bebe foot gine fo han yolan ka jouer fo han ka kene fo han ka tume fo ka tem pami donc tiram te rwanda championnat fo ha ba fo han jaba am han gete e rahma yibe am han gete nyaar da sak nyaar équipe si daton kuba mera ton ko so tiro hatiam han gete bitare ya shiri que ya ri championnat yi modèle ni on kobra ma pelen yam logo ti bamere bala mimi ne ba han wa ba han ge yiri nderbiwa zamani ngan sak yen wa staro a konta ne han ko hode ne han tumne taton sake yimi wari ka ima han kole na yilenti pam man ko wuto la ne ba fa data tum na tanke tu tum na never fa ton tara na mbo dirigeant na fa la unity balla ton famille Burkina Faso yel ni nga mbebe wa ba ni nga mbebe bala fa hanget Afrique kemakane bala ma yibe fa hanget réseaux sociaux la moi fa na ye Afrique kemakane to yima na présentation d'équipe ka wen Afrique men we na sa da mi yete scénario na Tanzanie voilà Aziz Kiramba équipe se yibe équipe rival da ma te fa handi Burkina la fori Tanzanie bon comme faut na kin quoi donc ça n'a rien à voir ya akayel han ya da dun tira tun ya handa tun mini tun tiya tuma tanke de tun men hanka saka nan tume dirigeant ma hanka saka nan tume équipe sa hanka évoluer dumbala net kan indiquer ligri wa 15 zalam yana buk mo heti zalam bun tour ne zalam la buin twen wane ya bioko nasaro miti acteur de ma joueur de ma mbe terrain joueur o ban ka tin to bal songo o ban ka tin winigi bam me nga tum na valera kitam ti a compliqué entraîneur ka tin kin to balle fa même entraînement la manda le forme joueur bo la foto ndu terrain joueur mané nti encourage ne da ne nya ka lidi ning balla pot yam me nga pam naf nyam tengo ya yin la bioko quoi lam tenam ti mon sakar pore et nasara e miete of hana noté de veto pour moyenne mama personnellement même ton content championnat ri même quitte 7 sur 10 la même der bol jingin der alors 3 wa te nangue vire et yinninga na mana parce que bayam handa tangue championnat baton championnat buminga wa malgré ti yela men wayi wuso am jam ton fédération vota yela wayi wuso supporter da men ne taba équipe se wan lebra bim ti bugo la nini fa ba han kele accéléré mais yuma yibu accéléré ti yela fa kenge ti jette beton tenga donc mteram ti yelninga han shardan tigmatonna a sagade yi jisra yiren c'est pas da tonna ya woto la da tonna wela da tonna quoi donc tienam to ronna championnat ne ba fa nya da be ba fo han giligi bien jini ga fa ne ba fa sukura be ndo wa balla la yi wona donc a kota foma resigrer wan muté wa yikti ne ba ya ran lora ya nan tige Burkina Faso balla nan bangam do ton me peni ya la quoi c'est une manière ya na sala mi c'est une manière ti yam shongor yam yopo man ka songo biya na za da man la yikra me yiban sing zabrawa en bayeti club yam yikna sa ting mama et Naples président wa akayeti kana l'équipe joueur africain parce que waton tora ni fa ton ni sabal sa Afrika kawa tanke de ton kama men hanka tumi da na muniti nyam za ko yam tara nam te ne den han waka nan dafo bi sebren beti yam siye ni ga defo yito to no wa fo ka ni yala
la ba ta ndik fo wani ya la ka fo anti tabe ya tilewe ya woto to ni yedun joueur to no bola kana kama ma ha ti bige ti vraiment y kana solo zale be y katar pla ha équipe moi y kana sakoso équipe nationale la te ne be ben toura why mo sa yelem to fa y ni game jeu de ben poudre ya anka bu mun digida yin digir bu mo bon dat bu gom quoi fo hanji ni ya fo biwa ka tawa pam tum ta tuma malakay anam be nan king poro Liverpool s'il me voit sur game kama wuso ha mi wa selection wa han nan kan impose se han wa selection wa han libre king na sa tenga yati da suro tabre Africa kawa tanke to tunu menga han ka tume faya ka ne ba fa wato ko da sagada kan da banda wadan gamna tun tika shamay ha wala tabe la ba malaran peke ndiken dialray ti ne ba mo so ne ka tun imposer donc dans to tunu menga ri tunu menga produit fini wa to bona ta hanwe yitka ba mi ngusu so ka tenwa ti ne ba fa me ne ba fa ha to na ngomna ye talon gwama o ba to na ngomna wa Burkina Faso football la gwama ya mo don wuma me ti ane don golo Facebook yi dinga hambe be wa hanka mini ka dan la bolé ko photo ra ma ti ne ba ya bi kan ye ti sing moto ande na ra hamman selection pa boala ti ne ba sing tubo tabe kan tonre ni ngi na sa tengme ngon tonre boulangerie équipe ya sama il foot d'accord ral edna tira menti banga numéro ya pisila nous pistala yo be zalam lana c'est 25 36 04 04 sandatam pam tondo dal edna tira lambati bangte edmi menti l'air kangate capitaine Ilbudo Clotaire si ya USFA Tor Saba Sinkene Bal Zingwa Benget Tondo pour son bene admimenti solo uso balat sanda ngese ne bamme sindawad nemete yasent kafando mjuri yenda yasel yi acher de kurgu voilà Alassane Sawado Nyerabe Raimo nyeble nyemeta Aboubacar Sidiki Traoré Salitas ayo kasalita e bioko kiko joueur wabe aboka e si bioko abon aboko jema mi sen a Traoré na tor kiko wabe ne a Dimitri ndarambe efo kenga bene donc tienam di USFA Burkina football pour ya ton da ngom kama ma ha bala normalement hande yiti équipe temsa fanso ngeta o hande di soda ha équipe lam tenam de ton tengini ngo capitaine Clotaire mi ki la ton ne dom be bang watit kengenti pa mbayam ni zabre ay yatend nyewe izabre shadwa ya soma usugo yam menenge et kala da wende d'accord yam yula sondre ya ka fone ko sona dugu monsieur Kafando wallahi mtana yame sona du gramba suru no makan til pa masaza me ya wotola et côté ambata jini se be wona mpo konti ilienti ka yiyo ya woto ina pa hata ba be ya ponso kana hela nyowe wallahi mam bo indarum balla mam siwa la me ayi soma aha yele me dia bede yibla hayi ktaba ya woto balla yi soma la ton ya mam zwengo mi ndaran ti lowa kama da Afrika hangwato wotowa ren na menti o pam ti lo soma ya woto ye a fam pam ti lo ti so ana yinera ya zomo la bangda ya woto ye wala fanya équipe yi bene mo ti la to nam pam Muhammad Amiko Rama so ba ha yi soma bala kan yi sanjem te yele na man game ya woto bon la fama ne gidi kan paratan ke heto ti la bon wala ton kompule bala yi ninga ya wandi kenga mo hala ton wanya nyo ram po nda to pam ya sida ren abring era wala sara wala bala hanzim te na ya kalenga la mafun ti no man gida sambi ga goma gwambe ne ti imam no ate ti fo hampa man CP1 ti man 6e bo bakin patente bo baki ya to ya ton bangi ti kwa ma hungu kudin kenga de no ya tumnin dingen tumka ti sabali ngin talla gumla han kenga de no il y a équipe de Coupe d'Afrique pour on ya loko la miye la pour on kenga final demi-finale fawa ya woto ye oui ti ton tengo ka ton patin mandenda la ria am ti moha sida Burkina watani bali probablement pour équipe yitbe ne comme ma tawa niveau te kame
Mtaga da menti hwa biu fa ton tanan ko équipe nationale han tendo nyam biu la tumna ya nyagarwa ya woto wala mtaka uso wena yikibani ya ni barkuso ibaraka kusi so na dura mon kondo mi menti ya bamme goma ya sundi kunzo mas gomni sinda zo ngom kaneo idmi menti max sampa mansi balop sampa bale anani toro sam tenam jot sam biga gom ya gom bedere su sanguso ti Burkina Faso ka ti nkami wa sekala ndo tun min gome truti tari que duni wa handera mo so mi yem to wati sin ka ko fu la wala da gomne Burkina Faso ton baga fawa ton karata to yinera sambiga gomte nan le ban tiya ton be balla porte mi balla han ya soba dante ton balla to damba inanye ne ba nasaro mi bonti rivalité ne to rivalité balla poa to wayeta azara dam yita campagne africaine bi bumle ni ngo te ba maram gidigum to dan da tebi parce que karatu histoire yi bangete nyela wa ton football la a be Burkina Faso ton be balla poa ton mini ton ga yak ne ban tesi la bangete bam da mamen ketembe ne ben ketembe runo men te balla rakira menga ayo bu zabre fa hande men aptendo ko fuga yil kan siradan sie me balla rakira yela ya wuso ne fa no nga balla hanu nga teka fo metara tumfo vima po fo tumde ba jouer da mamen ngoto ni na ni bi nore dan ton na salo meti tem ne fa teba vim quoi vous na mintat fo mi jini man fo mi bilangue est-ce que fo me modèle a boy fo dan ti taka ni ne biga ni ne yon tuda fo za ko fara dam ti wing bebe la ya yi wa ton sport wa ya yi wa ton sport donc mtenam ti ton gomna e be balla pour kila da tondo AS Douanes RCK de niveau le ningo a chaque to ton tele pin bala ton mi jouer de manda te yi campagne africaine to ka yi jouer de mayo pointer passeport a be Burkina Faso pour moi et je nya son lo men kal je nya ya dar fa yum fa a wata yum fa donc rati était patar servi ton yi jouer de man passeport rara to na yi ka fi de ta ba lo te ba maram pourle jouer ke ne yi xi ran tan timisi tewa ke ne balla rara ka man ba fi in ke ne ton balla ya ba de king ni we ya tunde ke ne de ka karka na babade ba maram yi ke ya ton ni net quoi ba maram yi ke ne sila ba maram carré bon on dit un team si bon il y a tout il a gomé la mais tout le rien taba il a rien taba ya autre William tu sen yiwa ya city club yu nan putame la Burkina Faso la Burkina Faso it modoti club la me yiba yita ya Burkina Faso club la ma fan chapi na taba tout ça rankati ne wa bangu na ni zabre ta ke mam ya so ma uso yam menenge na za yam yu la sonre ayu la na kan ke ro nyam bu na ton ye ambo na ambo monsieur Tenderbe wo wa ya kiba ba on bebe 5 ne yu sa ton ko re am ji na ba ka fa ya tamam te ga akamu mo le ko ban ni na tumbu na ta no tira man tega atuma man ndad quoi ya otula man ko mo won tan championnat wu bu ko dem mata ay tum dame super coupe AGSB wa yam zinda terrain wa bi man jala na tene on ba jini bu etano lam jata la am tega lam me d'accord una man ke kuma ami amina Amina Ibarku so possible bora mon monsieur Tenderbe e barka na wudgameti nemeti wakata sonzot bid ton me hang pas impoya tumti nemeti championnat d'Afrique sinkene karate wa zingi bangeti zone 3 wa Sibirason Lora ibel avancer wo roka netit mimenti a Burkina Faso ande ha netumna ina yameti sinkene karate wa
zingi hasida ya som tit mi menti tumda sembe apila awen saba bangi bati Burkina Faso yi gandoro yi hane temsa fangil kepi si na nyame te Burkina site papa me ati fangil kepi ya sombo Burkina Faso tonrame nampam santa sene sanma médaille ramati médaille d'or santa bam pila yobe la Burkina son kara santa médaille ram ligda ratiti médaille d'argent ramba ya bam pila yobe me la pamia sen ya médaille de bronze zingwa bene ya bam pistan la yobe la Burkina ton rondi ratiti santa médaille ram piso la ni la Burkina pamia senkene tum kanga poa titi Burkina Faso an yikandoro senkene tumda ral bangi bati wam na wiliktilura ya sibra han lura la tumda tum woro kane sene Palais des Sports ral bangiti asanta temsanu la san zin tumda pour Côte d'Ivoire zin bene zekem pasne temsani voilà donc ral bangiti dal temsa yo point pass Burkina Faso ta temsa ani ral na wi lambati Burkina Faso sit wiliga na pan la gise sin kenne tum kanga pour antia Burkina Faso an yiganda rati titsa nandi kwa médaille d'or zingwa atita nord pila yo la Burkina Faso tap kawra toso hane Burkina tap kawra bene Burkina Faso hymne national la bene atna yilamti pa bum hensidi arem koy te fangil kapi be la 26 son wa sawa nemete Soumaïla Ouedraogo bam ya torsa podra son compte Fédération burkinabé de karaté de wa obligaton bam sunore sene tumda sin toto yam yame asmana so to konda be wa staba Tanzania wa te condition to yi Niger la Niger wa yam important to wa comme ti Burkina Faso to na fu parler pas man compétition man compétition yam ni me yam to man gumu ta ma yam yi man gumu yi sample pas ni yam so ya dongo ya sa ndi ha me mi la na kama fa mi la na biso ya so mon to rel ya sunor halkengo concerne tumda to damba te mimete hangwa ya otone ya sunor haken kon libin ya sommen kon hane tenga atore rel na wilga mbati e bantit kitumbe ne tabati kalaka na wapusa tabla nebni sun kitindatan pam tondo samikti kitanta minita wana toyame mboton pisi la nu pista la yob zalam la nasi 25 36 04 04 pisan webe net pam da taba tidna ke lenkenga tori na libon wane senkene hane solra wenge tonke tumda porti tonke championnat porti de mime tu runda sana un liban le egese watsandi kwa efo sandi kwa asfanyenga et san libendi kwa majestic la libendi club rambataba son pop tabon wa hal dernière journée et mimenti ronda le benye ya han club ramba han yi solo ngera daten ke tumda pour et premier na yi toto la diol mimenti club pal waria di faso raimo bameli bon wame ya yi bamni ne la mandala tanguma wala yam ne raimo e sigin le lebrondo to wa mamla nguli ma tondo nemti amandi kwala raimo centre menzo ya yumpile otone ya yumpiga wiliga miti tumning tumna rimuwa ya club ram solre wiliga miti randa wa nebni banda ta ballen gis ya c'est comme normal king stade mo tip nas di balsi ya sida donc balake bon tawtone tulum bon mam tarnan to ya ti ne ba wuso fa ne fa sorti rona championnat wa aya bumutun tare équipe senta na he équipe formateur de mai hati zabra tun ge majestic balla aya ge majestic balla fo kanini nkurbe ya kam yi centre pour rayimo me même chose Real du Faso bam me renfort ni bi la tenamti académicien ma ha wo championnat pour yana ça de ça va vite donc kama katar bumotu mindi ka jouer donc ya ne ba fa shogolo bala tu rana championnat wa
ya te ne fa mo ro te équipe se fa date l'équipe fa ne fa mo ro yi se mayo tu ron championnat wa vous avez championnat vous mettez ballon te ke balle yi star wa faut même suro no mon faut tempi kudi te ne ba fa minti balla kenge d'accord il bout caméra dans pousser embarka ma ham nyerame dans pourtaba ya les comptables c'est ka yo poy arabie ça nyo lal balaki diara pour hausro jeune premier 5 par ne mama ya sensa wodro dans poussa yam fa gil kepi senton zinde ngese ne émission a autoto la pousse ne ni zinde bo c'est ne technique ou en 30 fa gil kepi abel la 20 sa tayo poy et les pam databa